ва бинандагони азизтарини шабакаи дӯстдоштанӣ телевизиони Баҳористон аз таҳти дил салом. дар ин лаҳзаҳои пур аз фараҳ меҳмони хонадони шумоем бо нахуст барномаи интеллектуалии Закovat. ва бояд бигӯем ки барномаи имрӯзаи мо маҳз аз пойтахти кишварамон шаҳри Душанбе, албатта аз кӯчаҳои марказӣ пешниҳоди шумо мегардад. албатта дар ин барнома мо суолҳои худро аз роҳгузарон пурсон мешавем ва ҳар касе ки ба суолҳои мо ҷавоби дуруст гардонид бо тӯҳфаҳои телевизиони Баҳористон сарфароз гардонида мешавад. бале бинандагони гиромӣ, бояд бигӯем ки дар барномаи мо албатта шахсе ки ба 3 савол посухи дуруст мегӯяд метавонад соҳиби тӯҳфаи асосӣ аз ҷумла шириниҳо шавад. ва дар сурати бо 2 саволи аввал посухи дуруст додан ва дар саволи севум посухи нодуруст додан барои ӯ як супориш медиҳем ва албатта дар сурати супориши моро иҷро кардан боз ҳам метавонад соҳиби тӯҳфаи худ бигардад. тамошобинони азиз, барномаи Закovat аз чанд шарту супоришҳо иборат мебошад ва моро ҳамроҳӣ мекунад Мурғобӣ. ва бинандагони гиромӣ, албатта тӯҳфаҳоро Мурғобӣ барои шумо ҳадя мекунад. як чизро ёдрас шавем ки дар барномаи аввалини мо албатта саволҳо нисбатан оддитар мебошанд. хуб, меравем. ассалому алайкум. мо аз телевизиони Баҳористон аз барномаи Закovat. барномаи мо чунин аст. мо ба шумо 3 савол пешниҳод менамоем. шумо бояд ба суолҳои мо ҷавоби дуруст гардонед. дар сурате ки ба ҷавобҳои мо дуруст гардонидед, мо ба шумо тӯҳфа медиҳем. бояд ба шумо бигӯем ки агар шумо ба саволи сеюм посухи нодуруст додед, боз барои шумо як имконият медиҳем. дар сурати иҷрои имконият шумо метавонед соҳиби тӯҳфа шавед. дар оғоз мехостам номҳои шуморо пурсам. номи шумо чӣ? Муҳаммадҷон. Муҳаммад. Номи шумо? Носир. Салмон. кадоми шумо мехоҳед иштирок кунед? хуб, саволи аввалро Гулноза пешниҳод мекунад. муҳаммадҷон, шумо мудаед? хуб, бо диққат бошед. алифбои забони тоҷикӣ дорои чанд ҳарф аст? варианти А 33 ҳарф, варианти Б 34, варианти В 35 ҳарф ва варианти Г 28 ҳарф. Варианти В 35 ҳарф мебошад дар алифбои забони тоҷикӣ. ба ҷавоб худ бовар доред? Бале. хуб, ташаккури зиёд, ҷавоби шумо дуруст. хуб, муҳаммадҷон, омодаe ки акнун саволи дуввумро пешниҳод кунем. ва бояд ёдрас шавем ки чун ин барномаи аввалин аст, саволҳо нисбатан сода ва оддӣ ва муаммо низ мебошанд. хуб, Гулноза, саволи дуюмро метавонӣ пешниҳод кунӣ? агар мо рақами 8-ро бо 8 зарб кунем ва боз бо 8 тақсим кунем, ҳосил чанд мешавад? ҳосили ин ҷавоб 8 мешавад. каме шарҳ дода метавонед? 8 агар 8ро мо ба 8 зарб занем 64 мешавад. аз 64ро бо 8 тақсим кунем, боз ҷавоби тақсими мо 8 мебарояд. яъне ки шумо ба ҷавоби худ боварӣ доред? бале. ташаккури зиёд, ҷавоби шумо дуруст аст. саломат бошед. ва тамошобинони гиромӣ, ёдрас мешавем ки аллакай Муҳаммад ба 2 саволи аввали барномаи мо посухҳои дуруст доданд. албатта дар сурати посух гуфтан ба як саволи дигар, агар он ҳам дуруст бошад, метавонад соҳиби яке аз тӯҳфаҳои барномаи имрӯзаи мо бигардад. ман мехостам аз Муҳаммад бипурсам ки дар синфи чандум мехонад? ман дар синфи 7 мехонам. дар синфи 7 мехонед. шумо дар мактаб фикр мекунам фани география мехонед. дар бораи уқёнусҳо маълумот доред? бале, каму беш дорам. агар каму беш дошта бошед, пас дар дунё чанд уқёнус мавҷуд аст? дар дунё 4 уқёнус мавҷуд аст. уқёнуси Ором, Атлантика, уқёнуси Ҳинд ва уқёнуси
یک اقیانوسی دیگر اگر آمریکای شمالی. یخ. کمی دیگر کوشش کنید. ما باید بگوییم که برای فکر کردن ما وقت داریم گلنوزر، چون 1 دقیقه امکانی فکر کردن با شما هست، چون 2 سوال پیشینه ما به وقت جواب داده شد. آفرین با شما. مرغابی برای شما کمی کمک میکند شاید. اقیانوس یخبسته شمالی. سلامت باشید. احسن محمد جان، شما توانستید با سوالهای ما جواب درست گردانید و از طرف تلویزیونی بهارستان به شما تحفه سپرده می شود. خوب، شما اکنون غالب برنامه زکوات گردیدید. اکنون از جانب مرغابی که برای خوش کردن طبع ما و شما آمده است، تحفه از نام تلویزیون بهارستان سپریده می شود. تبریک محمد جان. احسن، شما واقعا هم حاضر جواب بودید و سزاوار این تحفه هستید. وابسته به برنامه امروزه ما چی گفتنی دارید؟ برنامه شما خیلی برنامه شاکوور بود و من میخواهم که بسیاری آدم ها در این برنامه اشتراک کنند و دانش خودشان رو گرفتن تحفه معقول شد یا نه؟ سلامت باشید. خوب، شما کدام برنامه های تلویزیون بهارستان رو تماشا میکنید؟ من بیشتر برنامه روبورت رو تماشا میکنم. با همه رو بمیانید؟ بله، که آنجا سوالهایش به من خیلی معقول است. فکر میکنم این نفر بسیار این برنامه رو تماشا کرده است، چون با سوالهای ما به فکر کردن پاسخهای درست دادن. نام شما چی؟ سلمان. سلمان، میخواید اشتراک کنید؟ بله. یعنی آماده اید؟ بله. فکر میکنم الکی یک نفر شما صاحب تحفه شد، برای شما پسند آمد این برنامه. اگر که شما به سوالهای ما جواب درست دادن نتوانستید، رو افتاده نمیشوید از این. یعنی از خود باوری دارید که با سوالهای ما جواب درست میگردونید. همینطور نه؟ آماده اید که سوال اول رو پیشنهاد کنیم؟ بله. با دقت باشید. کدام عالم معروف اولین بار کره شکلی زمین رو اثبات کرده است؟ وریانت ا اراتوسفن، وریانت ب سقراط، وریانت و ارسطو و نهایت وریانت گ هرودوت. یک وریانت رو انتخاب کنید. خوب، با اندیشه شما وریانت ا اراتوسفن. با جواب خود باور دارید درباره این به ما کمی معلومات داده میتوانید؟ با فکر من اراتوسفر می باشد. خوب فکر کنید. باز هم اراتوسفن. شاید که سقراط باشد. ارسطو چی یک عالم بسیار هم مشهور. با فکر من اراتوسفر. چون اراتوسفن اساسگذار علم گئوگرافی است با فکر. پس با فکر شما محض اراتوسفن است که کره شکلی زمین رو باری اول اثبات کرده است. بله. بله. خوب، از جواب خود باور دارد و جوابش رو دیگر نمی کند. تشکر زیاد. متاسفانه شما نتوانستید به سوال ما جواب درست کردید. خوب، باز هم غمگین نمیشویم. البته وریانت درست این سوال ارسطو می باشد. سلامت باشید. یک هدیه از جانب مرغابی باز هم. تشکر زیاد برای اشتراکتان. برای خوانشتان موفقیت خواهانیم و دانش خود را از این هم باز سیقل دهید. بله، چون در اینجا محمد الکی غالب اومد. آفرین به محمد. و هر دوی شما فکر میکنم کوشش میکنید که باز در برنامه های آینده اشتراک نموده غالب برایید. تشکر برای اشتراکتان. خوب استید. یک لحظه یگان گفتنی دارید؟ من میخوام که در آینده دانش خود را سیقل داده و در این برنامه ها اشتراک کنم. شما چی گفتنی دارید؟ من میخوام که با همراهی مرغابی یک عکسی خاطره‌ای گیریم. محمد ناصر راضی هستید؟ پس مرحبا. چرونه؟ که
суолҳои мо хеле шавқовар аст барои иштирокчиён ва онҳо низ кӯшиш мекунанд ки ба суолҳои мо посухи дуруст гардонанд. бале бинандагони гиромӣ, идома дорад барномаи заковат ва бояд бигӯем ки барномаи нахустини мо аст ки айни ҳол шумо тамошо доред ва дар ин барнома дилхоҳ нафар метавонад иштирок намояд ва дар як барнома мо метавонем 5 нафарро бо тӯҳфаи асосӣ ва дигар нафаронро албатта бо тӯҳфаҳое ки айни ҳол дар дасти мурғобӣ аст сазовор намоем. хуб, меравем боз ба суроғи дигар иштирокчиён. бо барномаи мо бимонед. шеър медонӣ? خیلی میتونم من салом, мо аз телевизиони Баҳористон аз барномаи заковат. худро муаррифӣ мекардед? номи ман Фариза. номи ман Яҳё. чӣ номатон? яҳё. хуб, бояд бигӯем ки барномаи заковат аз савол ва албатта дар сурати надонистани се савол аниқтараш посухи дуруст надодан ба саволи севум як супориш дорад. агар иҷро кунед метавонед соҳиби тӯҳфа шавед. фариза, алқонун фитиб асари кадом донишманди тоҷик мебошад? варианти а абулқосим фирдавсӣ, варианти б умари хайём, варианти в абурайҳон берунӣ ва варианти г абуалӣ ибни сино. ба фикри ман абуалӣ ибни сино. шояд аз умари хайём бошад? на, яъне ҷавоби шумо абуалӣ ибни сино. агар нодуруст бошад шумо соҳиби тӯҳфа албатта ки ҳоло намегардед, вале андешаи шумо ҳамин аст. ба ҷавоби худ бовар доред? бале. пас ки ба ҷавоби худ боварӣ дошта бошед, ҷавоби дуруст варианти г. ташаккури зиёд, ҷавоби шумо дуруст. воқеан ҳам абуалӣ ибни сино аст, муаллифи китоби алқонун фи тиб ва ин китоб хеле ҳам китоби машҳур аст. шумо фикр мекунам дар мактаб аллакай инро хондаед. офарин ба шумо. омодаед ки саволи дуввумро пешниҳод кунед? фариза, суоли дуюми мо каме ба фикр кардан шуморо водор месозад. хуб бодиққат бошед ва хубтар фикр кунед. суоли дуюми мо номи кадом паррандаро баръакс хонем, номи як паррандаи дигар мешавад? зоғ. хуб баръакс хонед? ғоз. яъне зоғ баръакс ғоз. шумо дар ягон ҷо ба ин савол вохӯрда будед? бале. саломат бошед. фикр мекунам дигар ҳоҷати шарҳ додан нест, чун албатта ин парранда ғоз мебошад ки зоғ мешавад. як саволи дигар ба иштирокчии навбатӣ барнома медиҳем. агар посухи дуруст диҳанд, албатта соҳиби тӯҳфа мегарданд ва агар посухи нодуруст диҳанд, дар ин сурат мо ба онҳо як супориш медиҳем. фариза, ман суоли севумро ба шумо пешниҳод мекунам. агар ки шумо ба суоли мо ҷавоби дуруст гардонида натавонистед, шумо соҳиби тӯҳфа низ намегардед. идома медиҳед? бале. фариза, чиро тиллои сиёҳ мегӯянд? шояд боша ангишт. ангишт? хоҳиш мекунам мурғобӣ кӯмак накунад. ёки нефтро. хуб, якеро интихоб кунед, чун ин ҷо гап сари тӯҳфаи асосии барнома меравад. албатта ширин мекунад. хеле биёй нафтро. интихоби охирини шумо? нафтро. нафт яъне. бале. пас фаризабоно, аҳсан ба шумо тавонистед ки ба се суоли мо посухи дуруст гардонед. хуб, аз мурғобӣ хоҳиш мекунем ки тӯҳфаро аз ҷониби телевизиони Баҳористон ба шумо пешниҳод намояд. аҳсан фаризабоно, ташаккур ки дар барномаи мо иштирок кардед. ташаккур ба телевизиони Баҳористон ва барномаи шумо. хуб, яҳё, шумо низ иштирок мекунед?
омодаед бале. синфи чандум мехонед Синфи сеюм. синфи сеюм мехонед пас омода ҳастед ба саволҳои мо Бале. хуб ки омода бошед шурӯъ мекунем. бале шурӯъ мекунем ва албатта аз мурғобӣ хоҳиш мекунем ки дигар кӯмак накунад. бале. кадом олими маъруф аввалин бор курашаклии заминро исбот кардааст? варианти а эратосфен, варианти б суқрот, варианти в арасту ва варианти г ҳеродот. хуб фикр мекунем. 1 дақиқа имконият доред ки фикр кунед. Арасту. бори дигар кадом вариант? Арасту. арасту яъне аз куҷо медонед арасту? яъне ба фикри шумо арасту. бале арасту мебошад. хуб гуноза посухи дуруст чи? яҳёҷон офарин ба шумо ки шумо тавонистед ба суоли мо ҷавоби дуруст гардонед. ман ин суолро ба Нусрат пешниҳод карда будам, аммо аз ӯ ҷавоби дуруст нагирифтам. бовар накун ба гулноза. албатта идома медиҳем барномаро ва омодае ки саволи дуюмро пешниҳод кунем. пас омода бошед. кадом калимаро баръакс хонем иваз намешавад? барои мо як калимае бигӯед ки агар онро баръакс хонем иваз намешавад. хуб фикр кунед. Аз фикрам ки аз он нон ҳам. Нон. нонро баръакс хонем яъне нон мешавад. хуб гулноза Нусрат, яҳёҷон аз ту ҳам зирактар аст. диди чӣ хел ба суолҳои мо ҷавоби дуруст мегардонад? воқеан ҳам фикр мекунам муаммо хеле осон буд ки яҳё дар синфи севум аст ва ба саволи мо посухи дуруст дод. саломат бошед. хуб як шарти дигар дар пеш аст. агар посухи дуруст бигӯӣ соҳиби тӯҳфа мешавӣ, агар не пас аз тӯҳфа маҳрум мегардем. бале омодаӣ? Ба. сардафтари адабиёти классики форсу тоҷик кадом донишманди маъруф мебошад? хуб фикр кунед. вақт рафта истодааст. бале албатта мо дар ҳар як савол 1 дақиқаи вақт медиҳем. имконият доред. агар шумо ба ин суоли мо ҷавоби дуруст нагардонидед аз тӯҳфа маҳрум мекардед. яҳё бале кӯшиш бале мекунед. лаҳзаҳои хеле хуб аст. Рудаки. яъне абабдуллоҳ рудакӣ. бале. садриддин айнӣ чӣ? не. мурғобӣ кӯмак накунед. яъне абабдуллоҳ рудакӣ мебошад. бале. боварӣ доред? яҳё ба ҷавоби худ боварӣ дорад ва ҷавоби худро иваз карданӣ ҳам нест. ҳамин яҳё? хуб ташаккури зиёд яҳё ки дар барномаи мо иштирок кардед ва тавонистед ки ба суолҳои мо посухи дуруст гардонед. боз ҳам мо ба шумо офарин мегӯем ва албатта аз мурғобӣ хоҳиш мекунем ки як тӯҳфаро барои яҳёҷон бисупорад. аҳсан ба шумо яҳёҷон фариза. ташаккур ки дар барномаи мо иштирок кардед. ягон гуфтанӣ доред? Ташаккур ба барномаи шумо. саломат бошед. саломат бошед. фикр мекунам шумо телевизиони Баҳористонро тамошо мекунед. пас бо телевизиони Баҳористон бимонед. бароятон ғолибият муборак бошад. албатта кӯшиш кунед ки ҳамеша ҳамин гуна зираку доно ва чолок бошед. хайр саломат бошед. хуш омадед. тамошобинони азизи телевизиони Баҳористон, ин идомаи барномаи заковат аст ки шумо тамошо доред. албатта тӯҳфаҳои мо то ба ҳол ҳастанд ва албатта боз ҳам дониши иштирокчиёнро дар ин барнома месанҷем. ногуфта намонад ки шартҳо ва суолҳои барномаи мо то ҳанӯз идома доранд. бинандагони гиромӣ, дар идомаи барнома моро ҳамроҳ бошед. албатта шахсоне ки фаъолӣ нишон медиҳанд соҳиби тӯҳфаҳо мешаванд. хуб
боз ҳам барномаро идома медиҳем. ассалому алайкум. хуб, фикр мекунам шумо ба сайру гашт ва тамошои боғҳои шаҳри Душанбе баромадаед ва албатта падару модарони шумо низ дар ин ҷо ҳастанд ва аз назди албатта дурбинҳои мо дур рафтанд. хуб, ки шеър медонад? як курсон мешавем. хуб, марҳамат. кани? Ассалом. Номи шумо чӣ? Идрис. номи шумо Идрис. Идрис ҷон, шумо дар васфи Тоҷикистон, Душанбе, ватан шеър медонед? Ватан. яъне шумо дар васфи ватан медонеда? Зебогои ватанро тасвир мекунед. хуб, марҳамат, мо шуморо гӯш мекунем. Ватан, ватан сиристи ман, бақову сарнависти ман, замину сар дуҳишти ман, биҳишти ман, биҳишти ман. саломат бошед. офарин ба шумо. ана мурғоби мо ба шумо тӯҳфа медиҳад. аҳсан. хуб, боз ки шеър медонад? шумо чӣ, дар бораи чӣ шеър медонед? Дар бораи ватан. хуб, марҳамат. Ватан, 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 манам ва ту тани ватан, қасам агар каси туям, қасам агар хаси туям, вуҷуди ту аз дутан, тани замину ҷисм ман, ману туем ҳам ватан, 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 ватан. шумо синфи чанд мехонед? аҳсан. Се. сеюм мехонед. хуб, Гулноза, биёед мепурсем ки оё дар барномаи мо иштирок мекунад ё не. мо барномаи заковат дорем ки саволу ҷавоб мекунем ва он шахсе ки ба се саволи мо посухи дуруст мегӯяд соҳиби тӯҳфаи арзишманд мешавад. шумо иштирок мекунед ё не? Бале. иштирок мекунад Гулноза? Хуб. пурсон мешавем. омода ҳастед ки дар барномаи мо ширкат варзед? номи шумо чист? Номи ман Рукмина. рукминабону. рукмина, биёед саволи аввалро ба шумо пешниҳод мекунем. омодаед? рукмина, номи 5 гулро бигӯед ки онҳо номҳои одамон бошанд. Лола, Нард, Садба, бунафша. Бунафша, як той дигар. Сума. инҷо низ мурғоби мо кӯмак расонид. ва биед ба ӯ як тӯҳфаи хурдакак медиҳем, чун хеле Рукминабону, хурсор аз иштирокчии ташаккури навбатӣ. зиёд. хуш омадед. аҳсан ба шумо. ассалом, номи шумо? Номи ман Сумая. сумая, шумо ҳозир ҳастед ки дар барномаи мо ширкат варзед? хуб, ки омода бошед. барномаи мо аз 3 суол иборат аст. агар ки шумо ба суолҳои мо ҷавоби дуруст гардонидед, аз тарафи телевизиони Баҳористон ба шумо тӯҳфа супорида мешавад. омода ҳастед? хуб, Гулноза, боз ҳамон саволеро пешниҳод кун ки дигар иштирокчиён посухи дуруст надоранд. сумая, дарозтарин дарёи Тоҷикистон кадом аст? варианти А Вахш, варианти Б Панҷ, варианти В Сирдарё ва варианти Г Кофарниҳон. ба фикри шумо? Кофарниҳон. ба ҷавоби худ боварӣ доред? яъне шумо боварии комил доред ки дарозтарин дарё ин Кофарниҳон аст? шояд дарёи Панҷ бошад. яъне ба андешаи шумо Кофарниҳон. агар посухи шумо нодуруст бошад, рӯҳафтода намешавед? Не.
خوب رکمینه جواب درستی سوالی ما دریای 5 دریای 5 متاسفانه. میباشد. افسوس که شما پاسخ نتوانید. شما باز هم نادرست است و از مرغابی خواهش میکنیم برای راه افتادن نشدن این اشتراکچی البته یک هدیه خود که بدهید. تشکر رکمینه بانو برای اشتراک. بیاید سوال میکنیم که آیا برنامه‌های تلویزیون بهارستان رو تماشا میکنند یا نه؟ کدام برنامه رو میسازند؟ آفرین. برنامه آفرین رو تماشا میکنید؟ بله. باز کدام برنامه؟ یک ساعت. ما یک ساعت رو سلامت باشید. آفرین بر شما و بینندگان گرامی. البته ادامه دارد برنامه زکوات. اینجا ما البته در نزد این شهرشورای زیبا چند صحبت کردیم با این دوست یکان، گرچنده که والدان آنها از نزد دوربین های ما دور رفتند، ولی ما البته با آنها با همراه مرغابی سوال جواب کردیم. حالا بگوییم که دو توفه ما باقی مانده است و کسی آن را صاحب نشده است. ادامه دارد برنامه زکوات. پس می رویم. السلام علیکم دادر جان، ما از تلویزیون بهارستان خود را معرفی میکردید؟ من عادل امین جان. امین جان، شما تلویزیون بهارستان را تماشا میکنید؟ بله. خب بیشتر کدام برنامه هایش را تماشا میکنید؟ متین، آفرین. شما درباره وطن، مادر، تاجیکستان میتوانید با ما یگان شعر قرائت کنید؟ بله، برای تاجیکستان. تاجیکستانی از جان شیرین ترم، تاجیکستانی عزیز و دلبرم، مثل طفل دوست می‌دارم تو را، از تو آید بوی شیری مادرم. سلامت باشید. خوب، این برنامه زکوات است. اگر میپرسیم اول که شما صنف چندم میخونید؟ من صنف 5 میشم. صنف 5 میشوید. در برنامه ما اشتراک میکنید؟ بله. اگر سوال دهیم پاسخ میدهید؟ بله. پس گلنوزه بیاید، جرأت دارد. نگفته نماند امین جان که اگر شما به سوالهای ما جواب درست گردانیده نتوانید، صاحب تحفه نمیگردید. شما راضی؟ بله. آماده هستید؟ بله. پس میرویم. خوب نصرت، سوالها را پیشنهاد کنید. آب را در چند حالت دیدن میتوانیم؟ وریانت ها: در 2 حالت، در 3 حالت، در 1 حالت و در 4 حالت. این بودن وریانت های A, B, V و G. خوب، فکر میکنیم. 1 دقیقه وقت برای شما. وریانتی و. یعنی چند تا؟ یعنی در 3 حالت. مثال نیاورده؟ کدام حالت ها؟ سخت، مایع، گاز. یعنی در 3 حالت. پاسخ خود را عوض نمیکنید؟ نه. یعنی شما جواب خود را عوض کردن نیستید، همینطور؟ پس جواب درست البته وریانتی B در 3 حالت. تشکر. آفرین بر احسان. شما. امین جان، شما البته شما توانستید که در مدت خیلی هم کوتاه با سوال اولی ما پاسخ درست دهید. خوب گلنازه، سوال دوم رو تو پیشنهاد کن چون معما میباشد. امین جان، اگر که شما به سوالی نوبتی ما جواب درست گردانیده نتوانید، شما مغلوب میشوید. دوام میدهید. خوب، میرویم. اینقدر شما با جرأت هستید. در پول ملی 10 سومونه عکس کدام دانشمند موجود است و کدام مصرع‌های شعری نوشته شده است؟ ده سومونه. پول ملی 10 سومونه عکس کدام دانشمند و مصرع‌های شعری آورده شده است؟ اسماعیل سامانی. اسماعیل سامانی؟ با جواب خود باور دارید؟ بله. تشکر زیاد. متاسفانه جواب شما نادرست است.
خب بیایید برای شما ما یک شرط میدهیم. اگر این شرط رو اجرا کنید میتوانید به دور سوم گذارید. خب امین جان، شما حاضر ما به شما یک امکانیت میدیم. اگر شما از عهده انمی شرط ما برآمدید میتوانید باز در برنامه اشتراک کنید و ادامه دهید. خب بیایید ما این اولین قدم است که در دوم شرط الکی امکانیت میدهیم. خب یکی از این کاغذها رو میگیریم، میکشویم، میبینیم که در داخل اون چی نوشته شده است. چند مصرع سرود خوانید. خب میتوانید یگون سرود به ما زمزمه کرده که میتوانید. البته اگر شما اجرا کنید این شرط راست میگذارید به شرط دیگر. یک سوال دیگر رو اگر دانستید صاحب تحفه میشوید. وطن وطن سیریشتی من، بقا و سرنوشتی من، زمین و زرد و هیشتی من، بهشتی من، بهشتی من. سلامت باشید. خوب گلنوزه قبول میکنید پاسخ رو؟ البته امین جان خیلی کوشش کردن و از عهده شرط نیز برآمدن. سوال نوبتی ما چنین است امین جان: بزرگترین پیریخ آسیای مرکزی کدام است؟ بزرگترین پیریخ آسیای مرکزی. خب مرغابی کمی کمک میکنید یا نه؟ پیریخی فیچنکا. پیریخی فیچنکا. شاید مرغابی نادرست میگوید چون دوی ما در آب میگردد. درست. اندیشه آخرین شما شما. به مرغابی باور دارید همینطور نه؟ بله. پس که شما به مرغابی باور داشته باشید، جواب درستی سوالی ما این پیریخ فیچنکو می باشد. آفرین به شما. احسن به شما. و تماشابینان گرامی، طوری که خود شما شاهد گشتید، با وجود آنه که اشتراکچی نوبتی ما خیلی خردسال است، با کمک البته مرغابی و البته سپارشی که اجرا کرد توانست که صاحب تحفه اساسی در برنامه امروزه زکوات بگردد. تحفه اساسی رو با ما میسپاریم. امین جان احسن به شما. این تحفه از طرف تلویزیونی بهارستان به شما تقدیم کرده شد. به شما برای خواندنتان موفقیت خواهانیم. خب چی گفتنی هستید؟ چگونه بود برنامه؟ برنامه خیلی زیبا بود. شوق آور نیز بود همینطور نه؟ رحمت برای اینکه به من یاری رساندن که یک بار یک سوال شما رو جواب دهم و به سوم سوال گذارم. سلامت باشید. برای شما موفقیت ها خواهانیم. و بینندگان گرامی، برنامه زکوات حالا هم ادامه دارد. خوب میرویم. السلام علیکم. ما از تلویزیون بهارستان از برنامه زکوات. نام شما؟ نام شما امید. خب میخواید که در برنامه ما اشتراک کنید؟ بله. خب گلنوزه شرط‌های برنامه رو بفهمون. امید، برنامه ما از 3 سوال عبارت است. اگر که شما با سوال‌های ما جوابی درست گردانید، صاحب تحفه از طرف تلویزیون بهارستان می‌گردید. اگر که با سوال‌های ما جوابی درست گردانیده نتوانستید، مغلوب میشید و صاحب تحفه نیز نمی‌گردید. راضی هستید؟ بله. و باید یک چیز دیگر رو یادرس شوم که اگر شما با 2 سوال اولی ما پاسخ‌های درست بدهید، در صورت با سوال سوم پاسخ درست ندادن برای شما یک سپارش علاوه می‌دهیم. راضیید؟ بله. پس شروع میکنیم. خوب شد. خوب، سوال اول با دقت باشید. بیت زیرین با قلمی که تعلق دارد. با هر کاری که همت بسته گردد، اگر خاره بود گلدسته گردد. اینجا ما واریانت داریم. واریانت ا نظام گنجوی، واریانت ب سعدی شیرازی، واریانت و ظاهری سمرقندی و نهایت واریانت گ عمر خیام. خوب فکر کنید. 1 دقیقه وقت دارید.
فکر میکنم نظام گنجوی است. ولی با فکر من این از عمر خیام است. نه، من در ادبیات یک وقت خونده بودم. یعنی در یادت هست به هر کاری که همت بسته گردد اگر خوره بود گل دسته گردد. بله. انیق نظام گنجوی. یعنی شما جواب خود رو دیگر نمیکنید و باوری کامل دارید. بله، باوری دارم. خوب سلامت باشید. اگر عوض نکنید فکر خود را من پاسخ درست این سوال رو میگویم. اگر نادرست باشد رو افتاده نمیشوید. نه. پس برای شما میگویم که البته شما پاسخ درست گفتید. این نظام گنجوی می باشد. امید آماده هستید که سوال نوبتی رو با شما پیشنهاد نماییم؟ خب آماده که باشید. پس سوال نوبتی رو پیشنهاد میکنم. اساساً این سوال معما می باشد و البته باید شما فکر کنید. روزید؟ بله. پس با دقت باشید. چیست که آن را تیار کردن می شود اما خوردن؟ چیست که آن را تیار کردن می شود اما خوردن؟ یعنی تیار می شود و خوردن. با این سوال مرغابی جواب میگردنه. چیست که تیار کردن می شود؟ خوب فکر کنید، این سوال منطقی هست. با مکتب داخل دارد. چیست که آن رو تیار کرده می شود اما خورده نه؟ درس. خوب کمی شرح میدادید. چرا درس؟ یعنی درس رو تیار میکنی اما خورده نمیشود. واقعا پاسخ شما کاملا درست است. آفرین بر شما. اکنون برای شما تنها یک زینه دیگر مونده است. اگر این زینه رو نیز گذارید حتما غالب برنامه امروزه می شوید و البته صاحب تحفه اساسی. آماده؟ خوب گلنوزه، خواهش میکنم که سوال نوبتی رو تو پیشنهاد کن. خوب امید با دقت باشید. سراسر بوستون در حدود امروزه کدام شهر قرار دارد؟ خوب فکر میکنیم این سوال به واریانت است. وقت رفته شهر است. استرابشان باشه. با جواب خود باور دارید؟ نه خبر. اشاره دارد. شاید مرغابی نیز دروغ گوید. بله باوری دارم. یعنی شهر استرابشان. امید متاسفانه شما نتوانستید به سوال سوم ما جواب درست گردانید. افسوس که شما از تحفه ماندید. نه. فراموش کردید نصرت. ما باز به شما یک امکانیت دیگر میدهیم تا اینکه به سوال بعدی نه ما گذاریم. شما راضیید؟ پس خواهش میکنیم که تطبیق بگیرم. خوب امید از داخل این صندوقچه برنامه زکاوت یک چیز رو شما انتخاب میگیرید. نمایید. اول کشوید. خوب مرحمت یکی از این شاید من به شما انتخاب نمایم. نه خودشون. کار در آشخانه برایتان پسند است؟ بله. اگر هم پس شما بیشتر کدام نمودی خوراک را پختن کدام نمود خوراک را دوست می‌دارید؟ آسانش باشد. تخم بریان را اگر همش رو بگوییم آش پخته میتوانم یک کمی. پس از من هم با هنرتر بوده است. خوب یک چیز دیگر میپرسیم که پس اگر معلومات داشته باشید در آش چی استفاده می شود؟ گوشت، سبزی، برنج، روغن و دیگر چیزها. نمک لازم نمی شود. نمک. باز من چیزی میگم از اساسی رو فراموش کردم. آشپز باز بهتر یک چیز دیگر که در تمام خوراک‌ها پیاز استفاده برده می شود. پیاز. غیر از پیاز. اگر این رو ندانید صاحب طوفان نمی شوید فکر کنید. خب این چی است؟ آب. آب. بله درست گفتید. مرغابی راضی هستید که طوفان رو سپریم؟ ارزنده هست؟
пас аҳсан ба шумо барои иштирокатон дар барномаи мо ташаккур. Ин тӯҳфа аз номи телевизиони Баҳористон ба шумо супорда мешавад. хоҳиш мекунам тӯҳфаи асосӣ. ташаккур барои иштирокатон. хуб, барнома чӣ хел буд? ба шумо писанд омад ё ки не? бале ин барнома ба ман писанд шуд, вале фикр мекунам хеле шавқовар ҳам буд. миннатдории худро бар телевизиони Баҳористон мерасонам ва мехоҳам ки ин хел барномаи шавқовар зиёдтар шавад, бохус хубтар мешавад. то ин ки шумо ошпази хуб шавед. бале ташаккури зиёд ки дар барномаи мо ширкат варзидед ва ба суолҳои мо ҷавоби дуруст гардонидед. ба шумо дар корҳоятон муваффақият ва бурдбориҳо хоҳонам ва инчунин фароғати хуше дошта бошед. саломат бошед. ва тамошобинони азизи телевизиони Баҳористон, инҷо ҳамаи он 5 тӯҳфаи асосие ки мо омода карда будем соҳибони худро пайдо карданд ва чанд нафари дигарро албатта бо тӯҳфаҳои худ хурсанд кард Мурғобӣ дар барномаи имрӯзаи Заковат. як адад тӯҳфаи дигар мондааст. Мурғобӣ онро ба кӣ ҳадия мекунад? хуб, ин кӣ бошад? салом. номи шумо? абдураҳмон. абдураҳмон, ягон шеър медонед? хуб, дар бораи чӣ? дар бораи ватан. ёрон ҳама ҷо, вале ватан дар як ҷо. ҳар санги ватан мисол ҳайкал зебо. олам ҳама ҷо азиз, лекин бар ман модар яктост, тоҷикистон яктост. аҳсан ба шумо. ана ин тӯҳфаи хурдакак. хуш омадед. тамошобинони азизи телевизиони Баҳористон, инҷо вақте барои ба барномаи мо ҷудо гардида ба анҷом расид ва бояд бигӯем ки ин нашри нахустини барномаи Заковат буд. албатта дар ин барнома саволҳо нисбатан оддӣ ва албатта мушкил низ буданд ва тӯҳфаҳои мо соҳибони худро пайдо карданд. хуб, бинандагони гиромӣ, умедворем ки бо тамошои барномаи мо ба худ ғизои маънавӣ гирифтед. агар чунин аст, пас аз ин мо хело шудем. агар шумо низ мехоҳед ки соҳиби тӯҳфа гардеду зеҳни худро бисанҷед, пас метавонед дар барномаи навбатии мо ширкат варзед. бале бинандагони гиромӣ, ҳамеша ҷустуҷӯ намоед то дониши худро сайқал диҳед. хуб, бинандагони гиромӣ, ин буд барномаи Заковат. хайр азизон, то дидори навбатӣ дилшод бимонед. хайр.